Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma led a Tiranga Yatra from Guwahati's Pandu port on Thursday evening. The rally was part of the observance of Partition Horrors Remembrance Day and saw participation from BJP ministers, party leaders, thousands of supporters and local residents. During his address to the media, the Chief Minister reflected on the significance of August 14, marking the day as a reminder of the country's painful partition. He attributed the division to decisions made by India's first Prime Minister Jawaharlal Nehru. CM Sarma said that with stronger leadership at the time, the partition could have been avoided. The event concluded with a patriotic display, reaffirming the state's participation in national commemoration. हमारा देश में 1947 जवाहरलाल नेहरू जैसा वीक प्राइम मिनिस्टर था, इसीलिए हमारा देश का विभाजन हुआ। अगर आज की तरफ हमारा देश में शक्तिशाली नेतृत्व होते थे, तब हमारा देश का कभी भी विभाजन नहीं होते थे। ভবিষ্যতে আৰু জাতিসকল লোকে নিৰীহ লোকে সেই সময়ত প্ৰাণ আহুতি দিবলগীয়া হৈছিল, তেওঁলোকক আমি শ্ৰদ্ধাৰে স্মৰণ কৰোঁ। কংগ্ৰেছ দলৰ বিফলতাৰ বাবে, কংগ্ৰেছ দলৰ দুৰ্বলতাৰ বাবে ভাৰতত মুছলিম লীগৰ জন্ম হৈছিল আৰু এই মুছলিম লীগে আমাৰ ভাৰতখনক বিখণ্ডিত কৰিছিল। লাখ লাখ হাজাৰ হাজাৰ মানুহক মৃত্যু আৰু হত্যা কৰা হৈছিল। আজিৰ দিনটোত আমি নিশ্চয় মনত পেলাম।